malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kini kita menyambut bulan suci Ramadan yang mulia, penuh rahmat dan barokah, sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Quran surah At-Taubah ayat 128 sampai 129. Dan kami akan membacakan surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusya'an ahwa sanuqri'uka fala tansha illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadhkuru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yasla naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna illa rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kajibatin qati'ah wal yad'u nadiya sanad'u jabaniyah kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang keistimewaan di bulan Rajab dan di bulan Syaban yang mulia, penuh rahmat dan barokah. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kelalaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah manaqib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Lillahi anta maqsudi wa ridha kamat hobi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qadaqatil lati adrikni ya Rasulullah. Walan yati abak ya haji taswata walan yati sultanil auliya Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu walan yati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ridallah ya Allah innaka lakulli syai'in qadir. Yang saya hormati dan yang saya cintai guru dan orang tua Abang Kiai Haji Tata Swanta, pengasuh Majlis Zikir Ponpes Fatihillah Al-Baghdadi, semoga senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah kita semua diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kemuliaan hidup oleh Allah serta kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, saya santri Majlis Zikir Ponpes Fatihillah Al-Baghdadi Tata Swanta akan menerangkan tentang keistimewaan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan di dalam bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah ini ada sebuah kisah besar sebagaimana Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian bintang dan tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia mendengar dan juga mengetahui. Quran surah Al-Isra ayat 1. Dan di dalam peristiwa kisah wal Miraj Allah perintahkan kepada seluruh umat Islam sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, "Wassalata wa atuz zakata warka'u ma'arakin." Dan dirikanlah sholat, dirikanlah zakat dan rukulah sama orang yang ruku atau sholat berjamaah. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dan saat ini kita berada di bulan Saban. Bulan Saban adalah bulan yang diturunkan perintah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran ini kita menyambut bulan suci Ramadan yang mulia penuh rahmat dan barakah sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Quran surah At-Taubah ayat 128 sampai 129.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Qad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Walaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakkur raqabah. Amun fi yaumin di masbubah yatiman dah majrabah au miskinan dah majrabah. Thumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Ladina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narun muqsadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wajjaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadna usfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samsi wad-duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma bannaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Samud bitaqwaha idh ba'asa asqaha faqala lahum rasulullahi naqtallahi wa sukyaha fakazzabu fa'aqruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha wa la yakhafu uqbaha. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang keistimewaan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban serta bulan suci Ramadan yang mulia, penuh rahmat dan barokah. Demikian, mohon maaf apabila ada keilapan dan kelalaian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jalal Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta makrudi wa idaka matul hatini mahabbatak wa ma'arifah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qaraqatil lati asyikni ya Rasulullah. Walan hati alam jaya kita tersantap. Walan hati Sultanil Auliya Syaikhul Qadir Al-Jilani Al-Jalawat. Walan hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ta'ala innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli
Audat Sahaladai. Yang saya hormati dan saya cintai guru dan orang tua Abah Kiai Haji Tata Suwanta, pengasuh Majelis Zikir Ponpes Tata Suwanta Al-Baghdadi. Semoga senantiasa Allah berikan karabat dan panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disuksesan segala program dan cita-citanya, harapannya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah, kita semua diangkat derajat oleh Allah, diberi kemudahan hidup oleh Allah, serta kesuksesan di dunia wal akhirat. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, kami santri Majelis Zikir Ponpes Tata Suwanta Al-Baghdadi akan menerangkan keistimewaan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah ini, sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus wahai Muhammad kecuali hanya bagi rahmat bagi segala. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barakah ada sebuah kisah besar, sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna Allahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkait sekeliling, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengerti. Quran surat Al-Isra ayat 1. Dan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam, sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan bersolat bersama orang-orang yang atau salat berjamaah. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha sadrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri usra fa idza faradta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala walal akhiratu khayrun laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5. 1. Ada buah colok, 3 cakep, 4 buah jam, 5 naik ke dalam lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahus samad. Sadaqallahul azim. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilafan dan kelalaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah manakib. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qadaqatil wala nanti abaki ya cita cinta wala nanti syaitanil awliya sabul qadir ajalani radalawat wala nanti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ridwan ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ta'ala alaihi wa habibana bil asrariyati wa matahalladai. Dan saya hormati dan saya cintai guru dan orang tua, abah kiai kita tercinta, pengasuh majelis zikir Ponpes Kota Hilal Baghdadi Tanjung Sementa. Semoga senantiasa Allah berikan barokah sehat dan umur. Kita makan saja doanya, disukseskan segala program dan cita-citanya. Barokahnya senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya. Sebab barokah yang ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah, kita semua diangkat derajatnya oleh Allah, diberi keilmuan hidup oleh Allah, serta kesuksesan di dunia wal akhirat. Amin Allahumma amin. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidzah, para guru-guru wabil khusus jamiah majelis zikirnya. Jika manakib Sultanil Auliya Syabdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, semoga senantiasa Allah senantiasa di dalam rahmat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Perkenalkan, kami santri Majelis Zikir Ponpes Tata Suwarta Ponpes Kota Hilal Baghdadi ada Kiai Tata Suwarta akan menerangkan tentang keistimewaan yang tajam yang penuh rahmat dan barakah ini, sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barakah ini ada sebuah kisah besar sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna Allahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami beribadah kepadanya. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Isra ayat 1. Dan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah memerintahkan
kepada seluruh umat Islam sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berdoalah bersama orang-orang ruku atau salat berjamaah. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dan di bulan Rajab dan saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan diturunkannya perintah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Quran surah At-Taubah ayat 128 sampai 129. Dan Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi shahr. Tanazzalu malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi'alimil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal innil mahfuz. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang keistimewaan bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan yang mulia, penuh rahmat dan barokah. Mohon maaf apabila ada khilafat dan kelalaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah manakib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qadaqatil lati adrikni ya Rasulullah. Wa ala niyati abakil haji tataswanta wa ala niyati sultanil awliya Syabdul Qadir al-Jilani radhiyallahu an wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah wa ridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna bahati ridwani alaihi wa midana bil asraril lati audataha ladai. Yang saya hormati dan saya cintai guru dan orang tua Abah Kiai Haji Tata Swanta, pengasuh Majelis Zikir Ponpes Tata Swanta, akan menerangkan tentang keistimewaan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107.
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah ada sebuah kisah besar sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Isra ayat 1. Dan di dalam kisah Isra wal Mi'raj, Allah perintahkan kepada seluruh umat Islam sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku atau sholat berjamaah. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dan saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang diperintahkan bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan kepadanya. Kini kita menyambut bulan suci Ramadan yang mulia, penuh rahmat dan barokah sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samsi wad-duha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma bannaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bi taqwaha idzin ba'sa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha wa la yaqafu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu sakit yang kullu nafsin lamma 'alaiha hafid falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib innahu 'ala wajhihi laqadir yauma tublas sara'ir fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir rajm wal ardi dhatis innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahu yakiduna qaida wa aqidu qaida wa ma lil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza
يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sadaqallahul azim. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang keistimewaan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, juga di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan barokah. Mohon maaf apabila ada kehilafan dan kelalaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Illahi anta masudi ghalidau kamanu bi akini mahabbatakum ma'rifatan Rabbi sholli sabri wa yassirli amri wa lul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qadaqatil lati adrikni ya Rasulullah. Wa lam yati abaqiyatul jannah wa lam yati sultanil awliya Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu anhu wa lam yati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa rahmatullahi innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma sholli wa barik wa amidana bil asrar allati awdata ladai. Yang saya hormati dan saya cintai guru dan orang tua Abah Kiai Haji Tata Suwanta, pengasuh Masjid Zikir Ponpes Fatailah Al-Baghdadi. Abah Kiai Haji Tata Suwanta, semoga senantiasa Allah berikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala program dan cita-citanya, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Sebab barokah yang menyebar manfaat dan dijadikan sebab oleh Allah, kita semua diangkat derajatnya Allah, diberikan wilayah kepada Allah serta kesuksesan di dunia wal akhirat. Amin Allahumma amin. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidz-asatidz, para guru-guru, wabil khusus Jamiah Zikir Manaqib Sultan Aulia Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa di dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, kami sendiri Majelis Zikir Ponpes Fatailah Al-Baghdadi akan menerangkan tentang keistimewaan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah ini, sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah ini ada sebuah kisah besar sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi ke sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Isra ayat 1.
Dan di dalam peristiwa kisah Isra wal Mi'raj, Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berkulah bersama orang-orang yang rukuk atau salat berjamaah. Quran surah Al-Anbiya Al-Baqarah ayat 43. Dan saat ini kita berada di bulan Sabar. Bulan Sabar adalah bulan yang diperintahkan bersalawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan janganlah salam mengucapkan penghormatan kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fahada wallazi ahrajal mar'a faja'alahu ghusha'an ahwa sanuri'uka fala tansa illa ma sya'allahu innahu ya'lamu jahra ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yasha wa yatajannabu al ashqa allazi yasla naral kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadzal lafi sufi ula sufi Ibrahim wa Musa. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wal nafsi wa ma sawaha wal anhari fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bi taqwaha idh asqaha faqala lahum rasulullah inna allaha wasqiyaha fakazzabu faqaruha wa damdama alayhi rabbuhum bi dhanbi fasawaha wa la yahrumu uqbaha. Sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi ahrajal mar'a faja'alahu ghusa'an ahwa sanuri'uka fala tahsa illa ma sya'allahu innahum ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yasha wa yatajannabu al-ashqa allazi yasla naral kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dan segala firman. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang keistimewaan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang mulia, penuh rahmat dan barokah. Mohon maaf apabila ada khilafan dan kelalaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah manaqib. Yang terakhir yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi aqini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qadaqat hillati adrikni ya Rasulullah. Wa ala niyati Abah Kyai Haji Tata Swanta wa ala niyati Sultanil Auliya Syekh Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah walidallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur nafahati ridwani alaihi wa amidana bil asr
asrarillati awda'taha ladai. Yang saya hormati dan saya cintai guru dan orang tua Abah Kiai Haji Tata Swanta, pengasuh Masjid Zikir Ponpes Fatahillah Al-Baghdadi. Semoga senantiasa Allah berikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala program dan cita-citanya, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Sebab barokah ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah, kita semua diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kemuliaan hidup oleh Allah, serta kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus jamiah Zikir Manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa Allah berikan bilangan rahmat lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, kami santriwati Masjid Zikir Ponpes Fatahillah Al-Baghdadi akan menerangkan tentang keistimewaan di bulan Rajab yang mulia penuh rahmat dan barokah ini, sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah ini ada sebuah kisah besar, sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Isra ayat 1. Dan di dalam peristiwa kisah Isra wal Mi'raj, Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam, sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku atau sholat berjamaah. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dan saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan diturunkannya perintah bersolawat yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ini kita menyambut bulan suci Ramadan yang mulia penuh rahmat dan barokah, sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Quran surah At-Taubah ayat 128 sampai 129. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal untha inna sa'yakum lasatta fa amman aqta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa amdaratukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-ashqa
الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Kajabat Samud bitaqwaha idin ba'atha asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa asqiyaha faqadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bijambihim fasawwaha fala yakhafu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayasabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada ayasabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin zi masghabah yatiman za maqrabah au miskinan za matrabah summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah alaihim narun muqsadah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang keistimewaan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban serta di bulan suci Ramadan yang mulia penuh rahmat dan barokah. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kelalaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah manaqib. Baiklah Bapak Ibu sekalian, wal hadirin dan juga hadirat, baru saja kita saksikan bersama-sama penampilan atau ikhtifalan para santriwati Fathahillah Al-Baghdadi. Kita doakan bersama-sama semoga putra-putri kita yang mengaji di sini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan putra-putri yang soleh dan soleha, berbakti pada kedua orang tua baik bangsa, nusa dan juga agama. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat jamaah manaqib, pada kesempatan malam hari ini acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dikomandangkan atau juga dilantunkan atau juga dibacakan bersama Syekhuna Al-Mukarram Al-Ustadz Anin Ahmad Sidi. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم والمؤتفكة أهوال والمؤتفكة أهوال وغشاها ما غشاها فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا